Hello! So, nahuman naman ang atong Halloween party. And, syempre, di mawala ang mga candies from Trick or Treat. Kani kay nakuha ni sa akong anak sa mga kapitbahay namo. So, ato siyang pang-ablihan, i-check, kung sa unod. Actually, kay niya mo ani. Syempre, kuha po niya mo no? Counted man lang. And then, 24 kids lang man ang nag-join sa among subdivision. And, ang total lang gid sa homeowners no is 34 lang ni diri nga neighborhood. And I'm one of the secretary, so yeah. Mong kaming ga-prepare for the 2 consecutive events. So karon is mga blinatag, mga candy. Mo ni ang kuan sudlan ni Marcos. So ako na lang gipaduol gamay. So mag-start din ni kaninga candy. Malingaw lang mag segregate. Open na to. Kaya ato man gani segregate. Actually kaning candies dili ni siya pwede kaunon tanan ni Marcos. Some lang kay ang ngipon. Sao na lang ngipon. Wait, sabagid kay akong bana. I'm back. So ang una na ko nga giabrihan kay from Lovely. Lovely is one of my closest friend here sa neighborhood. Close me kay both me officers for 2 years. Wala close me. Kung wala lang mi na officer, dili mi mahimong friend. So, mo ni ang unod, lollipop. Syempre, di mo na mawala ang lollipop. And may bar nuts. Ay, parang na. Apo din siya mo namin. Or ako aligigan. And mga siya ni chicheria, halo-halo and super crunch. Tapos siya yung mga candy nga, chocolate day. Ano bitang marag poop sa kambing. And then fruitos in pochi, yucky. Hala, may yucky. Kaso open na. Yucky. Okay. Anyway. Next is kaming Avengers. Ano kasi sa nilitan? Ang Avengers. Sagapin na ito ba? Kani siya i-segregate later. And then, look! Marshmallow. Wala ko lang po marshmallow. Kasi sure ko, dagsan na natin ang marshmallow. Na ay yucky. Na apoy pintura. Look, pintura. Chupa Chups. Wafer. Choco Mucho. Lush. Jelly Ace. Jelly Ace. Jelly lang. And what else? And this is Pochi. Nay, Pochi Ningo. Cute. Ako ani. I love Pochi and cute kaya na. Kaya, ang unod sa mua naman is, kari lang. Murag mas dagan pang unod sa uban, no? Nami Oreo. Nami butternut. Cookie. Siyempre mo nami curly tops. Wala mo kami curly tops. And, yep. Kung saan Chupa Chups nga lollipop. Nani unod pero nawa. Kani, wait, una ka na kani, oh. Kani, cute ka, ayo. Nawa natin ni na. Kabala ko curious pa ba. Ay, happy Halloween. Ang nag-effort, no, katong nindot ang decoration sa balay sa mga kapitbahay. Kita ni mo sa akong video from my previous post. Cute kayo. Ano sa ni? Wow. Dodo. Manday ni. Dodo. Let's close it. And laman niya is may orange. Maraganan. Ano si Marshall? Sweet tongkan. Naapa siya ay coins. And 2 more chocolate candies. Maglami lagi nito. Diri akong gusto. Ato ibutan diri akong gusto kauno. Daga na to. I want pintura and Pochi. Yucky. Ito yucky. Yucky. Next is kanina ka cellophane. Iwan ko lang. Nakawat lang 10 minutes. Uy, na ay jelly. Actually, kanimang candies ako ni panghatag sa ubang kids. Para di po mahurot ang ipon ni Marcos, no? Lollipop. Uy, flat top. Tani fruitos. Oh, kani ay lami ba yan ni pero too much sugar. Cloud9 and more chocolate coins.
Nga nung naami extra. Wala gyapon ni unod. Kaya mo aman ni Nga nang duha na. Siguro na nabilin ba? Lush and Pochi and Monami. Nabaday ko yung Lush. Ano na yung Lush? And then water cookie, chupa chups. Yung panakada. Honey from, I don't remember. Look at this. Super Crunch. Wanna join Marcos? Look, there's a lot of candy. Lollipop. Marag cute lagi ni. Tilawan na to na. Yung butter na. Uy, kani. Unsa ni? Lollipop. Cute lagi nila lollipop. Tilawan na to ni. And a jelly. And Milkita. I like Milkita. Mama. Yeah, he likes Pochi. Give mommy. Get it, Marcos. Get it. May Mentos, orange Mentos. Oh, puff. Cute lagi ni. So, I'll try it. Oh, blasting. May ipabre si Marcos. Try na mo, ani. Ako pa try. This is Marcos' favorite. Come here. What do you want? This is Pochi. You like this Pochi? Tara na dito ka. And then, nakapay puff. Wala, cute po din. Tilawan na kayo. Ito ka try. Dapat sila Yema and Mentos. Next is kani. Oh! Cute lagi din. Wait lang. Apply na ito. Mali ako mga i-try. Tadaan! Cute tayo na. Naka sila, yun sa menu. Cream bar chocolate. Ito na i-try. And then, different kinds of, kakute ani mga lollipop na i-fries. Kanang kalo-kalo sa witch. And then, lollipop na pumpkin. Saan sila nakabay ani? Ganoon kayo ano. Ganoon ko unta i-ano ko daw ihatag that time. Egg bites. You want to try this egg bites? More eggnog siguro. And a jelly, and a coin, as usual. And let's see na. Ito, cream bar. You, go to Tita Tonet. Tita Tonet, open please. Ito na, tatlo na itong flavor. Ito. Chocolate naman ito. Tikman natin later. Other video. Cream bar. Meron silang Rocky Sweet Corn. And lollipop. More lollipops. And a bubble gum. Bubble Joe. Dugay na kayo ng Bubble Joe. Lush. Lollipop. Choco Mucho. Nips. More Bubble Joe. There's 4. Choco Mucho. And a cute Nips. Fruitus XO. And Choco Joy. Na, dili ka ning Fruitus. Matukan ka na. Pwede na. Mani. Ala, cute lagi ni. Tinawan ko na ito ning. O lagi, pero natukan na po siya na once. Mani. Ayaw lagi siya pa anaraan. Pwede naman siya tagaan, pero gamay-gamay yun ni mo dad. And then jelly. And yeah, maulang tutanan. So, naman i-segregate later. And ako i-try. Yun na daddy. Kaya ito na i-try sa TV. Lawan na ito ni. So, sa next video, tayo mag-tilaw ko. Bye! Walang to. Ninita na. Ito sila, gakaon na. Diyan tam. Nangaon na sila mga candy. Kaya akong kaunan later. Nipon in tawon. No, later.